imani yenu inahubiriwa katika dunia nzima. Huyu ni Paulo anasema, kwanza ninamshukuru Mungu wa Baba, Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hapo tayari unatambua mimi naitakiwa nitembee katika Mungu wa namna gani? Sema amen. Anasema ninamshukuru Mungu wa baba yetu Yesu Kristo, wa baba yetu. Ina maana leo hatuna Mungu wa Isaka, hatuna Mungu wa Yakobo, hatuna Mungu wa Ibrahimu. Tuna Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta uzima wa milele. Sema amen. Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, kazi yao walikuwa ni kutoka Misri kwenda Kanaani. Huyo ndio Mungu wa Isaka, huyo ndio Mungu wa Yakobo, huyo ndio Mungu wa Ibrahimu. Kazi yao ilikuwa ni kutoka Misri kwenda Kanaani. Huyo ndio Mungu aliyofanya kwa wakati huo. Lakini Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, kazi yake ni kututoa duniani kwenda mbinguni. Kazi yake ni kutufanya kuwa watoto wa Mungu. Kazi yake ni kutubadilishia maisha ya hapa duniani ili tuwe na maisha ya mbinguni, ambaye ndiyo Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyeleta uzima wa milele. Sema amen. Nipungie mkono hewani, wewe uliye wa Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Kwanza ninamshukuru sana Mungu wangu katika Yesu Kristo kwa ajili yenu nyote, kwa kuwa imani yenu inahubiriwa dunia nzima. Imani mlionayo inahubiriwa dunia nzima. Leo hatuwezi kusema imani inahubiriwa dunia nzima. Imani imepotoshwa dunia nzima. Leo mimi nikisimama lazima nitasema imani imepotoshwa dunia nzima, kwa sababu watu wamejitenga na imani ya kweli, wakasikiliza roho zidanganyazo. Katika ile Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza anasema kwamba basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho watu wanajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani, kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichoma moto dhamiri zao wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu wamejitenga na imani ya kweli, wakasikiliza roho zidanganyazo. Sema amen. Kwa hiyo leo watu kazi yao ni kusikiliza mafundisho ya watu, na ndio maana duniani yamejaa mafundisho ya watu. Leo unakuta huyo ana mafundisho ya maji, unamkuta huyo ana mafundisho ya mafuta, unakuta huyo ana mafundisho ya kitambaa cheupe, unakuta huyo ana mafundisho si ya nini. Kila mmoja ana mafundisho yake, na ndio maana aliye na mafundisho ya maji yuko tofauti na mwenye mafundisho ya mafuta. Aliye na mafundisho ya mafuta yuko tofauti na mwenye mafundisho ya mwenye kitambaa. Aliye na mafundisho ya mwenye kitambaa yuko tofauti na yule anayevaa nguo nyekundu. Mungu akubariki.